पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान मौजूद हैं सब कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली उन्स है। हर मुसलमान के दिल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने की ख्वाहिश ज़रूर मचलती है। इस वजह से मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जानने या सुनने के लिए पुरतजस्सुस रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर तस्वीर गर्दिश में भी रहती हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये तस्वीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की हैं। तो कभी किसी इंसान को कहा जाता है कि इसको अंदर आने जाने की मुस्तकिल इजाज़त है। नाज़रीन इकराम, सऊदी हुकूमत शुरू से ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और देखभाल बड़ी अच्छी तरीके से करती आ रही है। सऊदी शाही ख़ानदान के लोग भी बग़ैर इजाज़त के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे चंद एक ऐसी बातें बताऊँगा जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सब्ज़ ही क्यों है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगी खिड़की का क्या मकसद है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने का रास्ता कौन सा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मंजर कैसे हैं। इंटरनेट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तस्वीर जो गर्दिश करती दिखाई देती हैं, क्या वो असली हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई पहुँचने का कोई रास्ता है? दो शख्स कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुँचे? इन तमाम सवालात के जवाबात हालिया डॉक्यूमेंट्री में सऊदी हुकूमत ने देकर इन तमाम खुराफात को भी रद्द किया और तमाम सवालों के जवाबात भी दिए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अभी तक आपने एपेक्स स्टोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो से बखूबी आगाह रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टाइटल वीडियो। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कहा जाता है कि गुंबद का रंग शुरू से ही सब्ज़ था, लेकिन हकीकत कुछ और है। सबसे पहले गुंबद खिज़रा का रंग ब्राउन था, फिर इस ब्राउन गुंबद को सफ़ेद में तब्दील किया गया, मगर बाद-ए-ज़ात सल्तनत उस्मानिया के दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे इस्लामी शनाख्ती के तौर पर सब्ज़ रंग में मुस्तकिलन तब्दील करवा दिया। नाज़रीन इकराम, खिड़की पर तीन मुख्तलिफ तरह की राय पाई जाती हैं। पहले ये कि एक शख्स जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने आया था और आसमानी बिजली कूदने पर वो वहीं गर्क हो गया, और एक वली को ख्वाब में बताया गया कि इस मलून की कब्र गुंबद पर बनाई जाए ताकि आने वाले ऐसे इंसानों के लिए इबरत का निशान रहे। दूसरी राय ये है कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में कहत साली आई थी तो लोग उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा के ऊपर जो छत है उसमें एक सुराख कर दो। तो उस वक्त छत खजियों की टहनियों और गारे की थी तो उसमें सुराख किया गया, जो बाद-ए-ज़ात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर नौ में भी ऐसे ही रखा गया। तीसरी राय ये है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हिस्से पर जाने का अंदरूनी कोई रास्ता नहीं, तो इसको इसलिए ही रखा गया ताकि वहां से अंदर दाखिल होकर ऊपर वाले हिस्से की सफाई कर दी जाए। नाज़रीन इकराम, दूसरी राय में मसल की इख्तिलाफ हो सकता है, पर तीसरी राय आम इंसान के भी समझ में आती है। हरीमैन शरीफैन के मुहक्किक मुहय्यद्दीन अल हाशिमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरिकी दरवाज़ा है जो 600 बरस से भी ज़्यादा पुराना है। मुहय्यद्दीन अल हाशिमी का कहना था कि इस रास्ते से भी सिर्फ 5 कोनों वाली दीवार तक ही पहुँचा जा सकता है, आगे कब्र अनवर तक नहीं। पहली मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मंजर को शेख आइज़ बिन अमर ने अल्फाज में बयान करते हुए ऐसे हक़ाइक़ बताए जो बहुत कम लोगों के इल्म थे। शेख आइज़ बयान करते हैं कि शाह फैसल वो शख्स हैं जिनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत नसीब हुई। शेख आइज़ कहते हैं कि जब वो शाह फैसल के साथ दाखिल हुए तो अंदरूनी मनाज़र ही कुछ अलग थे। दाखिल होते ही सामने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तख्त था जिसके आकब में मेहराब भी था। तख्त वो जगह थी जहाँ पर हुक्मरानों की तरफ से पेश किए गए कीमती तहफ़ को रखा जाता था, और वहाँ पर बड़े बड़े संदूक भी पड़े थे और वो सब मुकफ़ल यानी सब को लाक लगा हुआ था। शेख आइज़ अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि उन संदूकों में क्या है। जब हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आए तो शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील दी कि उन संदूकों को खोला जाए और पता किया जाए कि उनमें क्या है। दरअसल ये तमाम संदूक सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही पड़े थे। शेख आइज़ एक शाम एक महर जवारात के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ़ल संदूकों के ताले खोले गए। जब पहले संदूक को खोला गया तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा सोने के तहफ़ निकले और दूसरे संदूक में से चांदी की जंजीरें निकली जो काफ़ी अरसा पहले बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से मुंसलिक थी।
ہمیں کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تبرکات بھی ملے۔ 15 دن کی دیکھ بھال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان تبرکات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیا جائے۔ آج یہ تمام تبرکات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ شیخ آئز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریفہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک نہیں 3 قبریں ہیں، جن میں ایک خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی آپ کو تصویر ملے جس میں ایک قبر نظر آ رہی ہو تو جان لیں کہ وہ تصاویر جعلی ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکت کی اصل تصویر اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ حجرہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس دیوار کے گرد ایک اور 5 کونوں پر مشتمل دیوار کھینچی گئی۔ یہ دیوار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں بنوائی تھی۔ 5 کونوں کا مقصد اس کو خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونوں والی دیوار پر بڑا سبز رنگ کا کپڑا ہے۔ ان دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اس وجہ سے اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سعادت مند شخص جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کا شرف نصیب ہوا، وہ صرف اس سبز رنگ کے کپڑے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامی کی غرض سے آئے زائرین جب ان سنہری جالیوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں بھی صرف سبز رنگ کا کپڑا ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 1300 سے 1400 سال میں سوائے 2 شخص کے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک نہیں جا سکا۔ پہلی مرتبہ 51 ہجری میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام اور دوسری مرتبہ 881 ہجری میں علامہ اسماعودی کا بیان کے مطابق وہ خود گئے تھے۔ 881 ہجری میں دیواریں پرانی ہونے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر نو اور ان کی زیب و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت علامہ حسن اسماعودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے۔ ان کو دیواروں کی تعمیر نو میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 14 شعبان 881 ہجری کا وہ دن تھا جب دیواریں کی تعمیر کے لیے 5 کونوں والی دیوار کو سب سے پہلے گرایا گیا، اور دیکھا تو اندرونی دیوار میں بھی دراڑیں پڑ چکی تھیں تو مجبوراً اس کو بھی گرانا پڑا۔ جیسے ہی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک عجیب خوشبو نے مجھے جکڑ لیا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے بڑے ہی ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سلام عرض کیا۔ مزید انہوں نے اندرونی نقشے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 3 قبریں دیکھی جو زمین کے بالکل برابر تھیں، صرف ایک قبر پر تھوڑا سا ابھار تھا، شاید وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی، اور ایک قبر کی جگہ خالی تھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو بنایا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو نیا جاننے کو ملا ہوگا، تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ایپک اسٹور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو اگر لگے کہ کوئی بات شریعت یا حقیقت کے منافی ہے تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔